بولان میں دہشت گردی کے بعد معطل ٹرین سروس مکمل بحال. جعفر ایکسپریس سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ. 10 بوگیوں پر مشتمل ٹرین میں 400 سے زائد مسافروں کی بکنگ ہے. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. لاہور ہائی کورٹ نے پانی کے بچاؤ کے لیے پنجاب میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی تجویز دے دی. پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور جرمانوں کا بھی حکم. جسٹس شاہد کریم نے انسداد اسموک کیس میں ریمارکس دیے کہ پانی کا ضیاع روکنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. لگتا ہے لوگوں کا احساس مر گیا ہے. کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. تحصیل تونسا کے علاقے میں مبینہ طور پر ایڈز پھیلنے کے اسباب کا جائزہ. متاثرہ علاقوں میں ہاؤس ہولڈ اسکریننگ بھی کی جائے گی. ایڈز کے سدباب کے لیے آپریشنل پلان طلب. شہوپورہ کے علاقے فیروز بٹوا میں تیز رفتار موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی. حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جام حق ہو گئے. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ. خراب موسم اور بارش کے باعث قومی ون ڈے اسکواڈ کی آپشنل انڈور پریکٹس. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچز کی سیریز کل سے شروع ہوگی. پہلا میچ کل پاکستانی وقت کے مطابق صبح 3 بجے شروع ہوگا. مشرق وسطی میں دیر پالن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. مسلم کمیونٹی سے کیے وعدے پورے کریں گے. امریکی صدر کا وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر سے خطاب. کہا لاکھوں امریکی مسلمانوں نے اس صدارتی الیکشن میں ہماری حمایت کی. ایران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار. ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا. وزیر خارجہ عباس سراغچی نے کہا جوہری معاہدے پر امریکہ کے ساتھ بالواسطہ ملاقات ہو سکتی ہے. خط عمان کے حوالے کر دیا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت 24 گھنٹے کے دوران مزید 40 فلسطینی شہید. محاصرے کی وجہ سے غزہ میں بھوک کے ڈیرے, کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے کے قریب. اقوام متحدہ کا اظہار تشویش. انسانی المیہ کا انتباہ. تل ابیب میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ. نئے انتخابات کا مطالبہ. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں. 11 خارج ہلاک. ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن میں 5 خارج جہنم واصل. میر علی میں دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 3 خارج ہلاک کر دیے. میران شاہ میں جھڑپ میں فورسز نے 2 خارج کو انجام تک پہنچایا. ہلاک خارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. صدر مملکت آصف علی زرداری وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 11 خارج کو جہنم واصل کرنے پر فورسز کو خراج تحسین. دہشت گردوں کا کلا کما کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا. صدر مملکت کا ملک سے فتنہ الخارج کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ قوم کو سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے. رمضان المبارک کے 27ویں شب لاکھوں فرزندان اسلام کی شب قدر کی تلاش کے لیے خصوصی عبادات. مساجد میں تکمیل قرآن کی محافل. قرآن سنانے والے حفاظ کو انعام سے نوازا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا. گھروں میں بھی اہتمام. فیصل مسجد, بادشاہی مسجد اور دیگر مساجد میں محافل شبینہ کا انعقاد. دین کی سربلندی, ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئی. خطیب جامعہ مسجد داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی نے دعا کرائی. کاؤنٹ ڈاؤن شروع. عید شاپنگ کو ٹاپ گیئر لگ گیا. بازار خریداروں سے بھر گئے. خواتین کی جانب سے چھوٹی عید کے لیے بڑی تیاریاں. اچھا سا کرتا لینا ہے, میچنگ دوپٹہ بھی لینا ہے. درزی نے کپڑے ابھی تک نہیں دیے. بچوں کی تیاری بھی ادھوری ہے. جوتے آ گئے لیکن جیولری رہ گئی. رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کی تقریب آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی. تقریب کا انعقاد جمعۃ الوداع کی مناسبت سے کیا جا رہا ہے. تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے.
शहबाज शरीफ कौम की खातिर जान लड़ा देने को तैयार। शहबाज शरीफ ने कहा कि वादा है कौम को मायूस नहीं करेंगे, आखिरी दम तक आपके हुकूक की जंग लड़ेंगे। शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती, जो इस्तेहकाम ज़रूरी था वो आ चुका। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाजत दे दी। रिलीफ कैपिटल पावर प्लांट पर लीवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफिन के लिए रिलीफ पैकेज पर काम जारी। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF का प्रॉपर्टी सेक्टर के टैक्स कम करने से इनकार। प्रॉपर्टी सेक्टर की एक्साइज ड्यूटी खत्म करने पर इत्तेफाक। गवादर के इलाके कलमत में दहशतगर्दी। गवादर से कराची जाने वाली बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 7 मुसाफिरों को बस से शिनाख्त के बाद उतारा। 5 मुसाफिरों को कत्ल करने के बाद 2 को साथ ले गए। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कलमत में दहशतगर्दी की मजम्मत। वाक़े के जिम्मेदारों को करार वाक़े सजा यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि शिनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाना दरिंदगी है। ग्यारह मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस बहाल। 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा रवाना हुई। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। अमीर मुकाम बोले दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, कोई सियासत ना करे। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज रवाना होगी। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद मुबस्सिरीन का बयान। पाकिस्तान ने बयान यकतरफा, गैर मुसद्दिक़ा और लाइल्मी पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा को अपने मुतज़ाद बयानात को रोकना चाहिए। बलूचिस्तान में एहतजाजी मुज़ाहिरीन पुरअमन नहीं, मुज़ाहिरीन दहशतगर्दी के करीबी साथी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का अमरीका की जानिब से TTP को ख़तरा समझने का भी खैर मक़दम। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में रवा साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तेफाक। नेटली बेकर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। शोहदा के खानदानों से इजहार तासीर। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए कोशां। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम कमेटी का इजलास। बाहमी मुशावरत से हंगामी बुनियादों पर लीगल रिफॉर्म्स पर काम करने पर इत्तेफाक। इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सूबों में अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि जजेस बिना किसी प्रेशर के फैसले कर सकें। इस्तग़ासा और तफ्तीशी अफसरान की ट्रेनिंग पर जोर। सूबों में स्टेट ऑफ द आर्ट फॉरेंसिक एजेंसीज और लैब्स बनाने की हिदायत। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान साइबर सिक्योरिटी और IT में शराकत दारी पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर IT से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। दोनों रहनुमा टेलीकॉम और इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी जॉइंट वर्किंग ग्रुप पर भी मुत्तफ़िक। टेक्नोलॉजीज़ में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तजवीज़। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस डेडलाइन के मुताबिक काम मुकम्मल करने में नाकाम। ग्रैंड अलायंस ने ताहाल बुनियादी इंतजामी ढांचे को भी मुकम्मल न किया। जमात इस्लामी ने भी अलायंस में बाकायदा शिरकत से माजरत कर ली। अपोजिशन अलायंस ने ईद के बाद एहतजाजी तारीख को रमज़ान में हतमी शक्ल देना थी। बानी पीटीआई के रुफका को उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिली। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी गई। 4 घंटे के इंतजार के बाद मिलने नहीं दिया गया। पंजाब में स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की मंजूरी। जिनसी जराइम से मुतालिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। भक्कर और बहावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला। मरियम नवाज का ट्रैफिक चालान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। लीगल रिफॉर्म्स के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा लॉ ऑफिसर्स की 100% मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए।
हवावे 60,000 पाकिस्तानियों को हाईटेक तरबियत फ्राहम करेगा। 2,40,000 अफराद को बुनियादी IT तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म से हवावे के CEO की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फ़नी तरबियत की फ्राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत का मयार पर पूरा न उतरने वाली 392 बैच कंपनियां फौरी बंद करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर आना तनवीर की ज़ेर सदारत नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। बैच कंपनियों के थर्ड पार्टी ऑडिट पर तफसीली तबादला ख्याल। राना तनवीर हुसैन ने कहा, वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मयारी बीजों की फराहमी पर भरपूर तवज्जो दे रही है। तस्दीक शुदा बीजों की दस्तियाबी को अवलीन तरजीह दी जाए। सत्ताईस अरब के नए नोट कहाँ गए? स्टेट बैंक के अहकामात के बावजूद शहरियों को नए नोट न मिले। कमर्शियल बैंकों की आने वालों से टाल मटोल। बाजार में नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त। 10 की कॉपी पर 400 और 50 वाली कॉपी पर 1000 रुपये इजाफी वसूल। 100 वाली कॉपी पर 1100 चार्ज। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। भक्कड़, लिया, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर, बुनेर, दीर में गरज चमक के साथ बारिश। मोहम्मद शबकदर कुरम में भी बरसात। अपरदीर में शदीद यालाबारी, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कराची का मौसम गर्म और खुश्क, दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा।